السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا من بعد ما شفنا لي زيكزارسيس الخاصين بلي سويت اريثميتيك في لا بروميير بارتي وشفنا لي جينيراليتي سور هاد لي سويت هادو، دونك في هاد لا فيديو غادي نديرو لي زيكزارسيس خاصين بلي سويت اريثميتيك فقط. دونك كيما العادة إلا كنتو أول مرة تشوفوا هاد لا فيديو هادا ولا تشوفوا هاد لاشين ما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس. كنتو ديجا مشتركين عملوا واحد لايك كومونتير بارطاج باش نزيدو بلاشين قدام ويلا نبداو. Donc, بالنسبة l'exercice numéro 9, donc soit la suite UDN est une suite arithmétique de raison R. Donc la première question, on donne U5 est égal à 2, R est égal à 3, calculer U1, U20 et U101. Donc la méthode là, quel que soit Pn appartient à N, U de N est égal à U de P plus N moins P fois la raison. Donc on a la question واش n كبر من p ولا p كبر من n. هنا ما كاينش عندي اشكال، دونك سواء كان p كبر من n ولا n كبر من p دائما تتبقى بعلاقه صحيحه. دونك نبداو بالاولى. دونك 1 هنا دابا خاطر نحسبوا u1. دونك u1 est égal à u5 plus 1 moins 5 fois la raison. Donc u5 شكون هي u5 راه كاينه عندي هي 2. Donc 2, donc U5 il y a 2. Voilà, donc on a 1 moins 5, ça fait moins 4. Donc on a moins 4 fois R. Donc R fois 3. Donc est égal à 2 moins 12. Donc est égal à moins 10. C'est bon, donc allez, U1. Donc on va passer maintenant à U20. Donc U20 est égal à U5 plus 20 moins 5 fois R. Donc est égal à 2. Donc plus 20 moins 5 ça fait 15. 15 fois R fois 3 ça fait fois 3. Donc est égal à 2 plus 45 est égal à 47. Donc maintenant pour U101 est égal à U5 plus 101 moins 5 fois R. Donc est égal à 2. Donc هنا 101 نقصوا منها 5 تعطينا 96. donc 96 R. R هو 3. كتبوه من الأحسن كتبوه هنا 3. دونك في 3 إذا تعطينا 2 زائد 288. دونك اللي تعطينا هي 290. وبالتالي تنكونوا حصلنا على U1 U20 و حتى U ديال 101. دونك ها هي U1 ها هي U20 ها هي ديال U101. دابا بالنسبة لا دوزيام كيسيون on donne U3 est égal à 23, U8 est égal à 7. donc calculer R puis U7 et U10. دونك هنا غادي نحسبوا R هو الأول طبعا بنفس لا فورمول اللي كانت عندنا ديجا. دونك هنا اش غادي نقولوا donc on a 2 pour 2. Donc on a عندي U8 et U3. donc on a dit U8 est égal à U3 plus 8 moins 3 fois R. On va remplacer U8 par 7 et U3 par 23 plus 5R. Donc on dit donc donc 5R est égal, donc 5R est égal à 7 moins 23. Donc est égal, R est égal, donc 7 moins 23 à moins 16. donc on a moins 16 sur 5. et voilà, on a تلاقينا R. دابا الثانية شنو عندنا فيها؟ الثانية كالكولي U7. دونك باش نحسب انا U7 ممكن نحسب انا غير U8. دونك U7 est égal à U8 plus 7 moins 8 fois R. دونك شنو تعطيني هنا؟ دونك U7 est égal à U8 نعوضها ب 7. 8 ناقص 8 7 ناقص 8 تعطينا موان 1 في موان 16 sur 5. donc غتولي بلوس
16 sur 5 donc est égal donc غتعطي 35 زائد 16 مقسومة على 5 donc غتولي عندنا alors U7 est égal donc اللي تساوي لنا 51 على 5 إذا U7 تتساوي لي 51 على 5 دابا بالنسبة ل U10 دونك U10 ممكن نحسبها حتى هي ب U8 دونك نفس لا ميثود دونك U8 تتساوي لا U10 باردون دونك U10 هي U10 اللي طالبين نحسبوها غندير هنا U10 دونك U10 تتساوي U8 زائد 10 ناقص 8 مضروبة في R دونك شحال تعطينا هنا U10 نكملوها بلا ما نستعملو لي زابليكاسيون نخدمو نيشان دونك U10 U8 تتساوي لي هي 7 دونك 10 ناقص 8 هي جوج في ناقص 16 دونك غتولي عندك ناقص 32 على 5 دونك غتولي تساوي دونك 7 يعني تولي 5 7 في 5 على ناقص 32 على 5 اللي تعطينا 35 ناقص 35 عفوا ناقص 32 اللي تعطيك 3 على 5 وبالتالي تنكون هنا حسبنا R اللي تلاقينا هو هذا دونك هي R حددنا U7 تلاقينا هي هذه et U10 تلاقيناها هي 3 sur 5 بالنسبة لآخر كيستيون اللي عندنا هنا دونك U7 donc 4 sur 3 donc U13 est égal à 17 sur 9 donc la question c'est calculer U0 donc باش نكالكولي U0 خصني أول حاجة نكون عارف لا غيزون دونك ملي غادي نعرف لا غيزون غادي يمكن ليا نحدد شحال تساوي U0 دونك باش نعرف لا غيزون دونك كاين عندي هنا دو تيرم عندي U7 و U13 دونك غادي نستعملو هنا غادي نقول لها U13 est égal à U7 هنا exercice 3 U13 est égal à U7 plus 13 moins 7 fois R هنا تكون عندنا fois R هذا كملوا donc U13 donc أنا غتولي عندي U13 est égal à U7 plus donc 13 moins 7 ça fait 6 de R donc implique quoi implique que R est égal à U7 ou la U13 moins U7 بحال هكا ونديرو هنا 6 باش تجينا نحسبوها عاد نديفيزيو par 6 donc implique quoi donc 6R est égal donc 6R 13 donc كاين عندك هي 17 sur 9 moins 4 sur 3 donc هنا وحده المقامات تولي عندك 7 على 9 ناقص نضربو في 3 ناقص 12 على 9 اذا تولي عندي هي 5 على 9 c'est bon alors 5 على 9 alors R est égal à 6 pardon c'est 5 de 5 voilà 5 sur 9 divise par 6 donc là تعطينا هي 5 sur 9 fois 1 sur 6 اللي تعطينا 5 sur donc on a نضربوها ديفيدي تعطيني 54 et voilà دابا باش نحدد دابا اول حاجه حددت لا غيزون وقلنا لا غيزون عندنا فيه هو 5 sur 54 دونك واش ساليت مازال ما ساليتش نحسب انا U0 اذا غادي نستعمل مثلا U7 ولا نستعمل U13 دونك من الاحسن نستعمل هنا ندير مثلا U7 donc U7 est égal à U0 plus 7 fois R donc شنو هي donc U7 est égal à U0 plus 7 fois R donc cela veut dire que تولي 35 على 54 alors d'abord on a une U0 donc U0 est égal à U7 moins 33 sur 35 sur 54 donc غتولي عندنا U7 نعوضها بالقيمه ديالها اللي هي 4 على 3
وناقص 35 على 54. إذا باش نحصلو على 54 في المقام يكفي نضربو 3 في 18 و 4 حتى هي في 18. إذا ضربنا 3 في 18 عطاتني 54، ولا ضربنا 4 في 18 عطاتنا 72. إذا 72 مقسوم على 54 ناقص 35 على 54 اللي تتساوي هي دوك تعطيني 37 على 54. وبذلك تكون حددت U0 اللي هو 37 على 54. إذا بالنسبة لl'exercice 10, donc soit U et N, la suite définie par, donc U et N est égal à 7 moins 3N. Donc la première question c'est calculer U0, U1 et U2. Donc U0, donc on a fait 1, donc U0 est égal à 7 moins 3 fois 0, ça fait 7. Donc U1 est égal à 7 moins 3 fois 1, ça fait 7. Ça fait ici 7. Donc ça fait 7. 7 moins 3 est égal à 4 pour U2. Donc U2 est égal à 7 moins 3 fois 2 est égal à 7 moins 6 est égal à 1. Alors d'abord, nous حسبنا U0. U0 est égal à 7. U1 est égal à 4 et U2 est égal à 1. Donc la première question, la deuxième question d'abord, donc démontrer que U et N est une suite arithmétique, déterminer sa raison, déterminer la raison de la suite UN. مزيان. إذا هنا خصنا نحسبوا la raison. Donc باش نحسبوا la raison, donc عندنا la formule ديال تقول لنا U et N plus 1 moins U et N est égal à R. Donc إذا كانت U et N bien sûr est une suite arithmétique. Donc la formule هذه اللي غادي نخدموا بها ونبداو. إذا la deuxième question, donc 2. Donc 2. Donc U et N plus 1 moins U et N est égal. Donc هنا كانت عندنا هنا 7 تبقى 7 moins 3. إذا هنا كان عندك N غادي يرجع 3N. Donc moins 3N plus 1. Attention هنا خصك دير les parenthèses. Donc moins quoi? Moins 7 moins 3N. Donc هنا غادي نديرو هنا واحد العلامة نوضحو بها. Donc هنا U et N plus 1 راه هي هادي. U et N اللي كانت عندنا U et N هادي راه هي هادي. Et voilà, نكملو دابا الخدمة ديالنا. Donc est égal 7 moins, donc on développe هنا هادي 3 fois N ça fait moins 3N. 3 fois 1 ça fait 1 مع moins تولي ليا moins 3. مزيان moins quoi? Donc moins 7 وتولي عندي plus 3N. Et ensuite on simplifie. Donc عندك هنا moins 3 avec plus 3N, وعندك moins 7 avec 7, donc elle reste moins 3. Alors, donc je vais alors U et N est une suite arithmétique, علاش هي arithmétique حيت خرج ليا في la raison constant. Arithmétique de la raison 3 moins 3 pardon. La raison de là, il y a moins 3. C'est bon. Donc pour la question 3, quelle est la valeur de 50e terme? Donc nous allons dire 50e terme. Donc on va aller U52. U52, c'est un terme d'étape 0. Donc 0, 1, U0, U1. Donc on allons dire 0 là, U1. Il y a la deuxième terme, donc U2, il y a le troisième terme, etc. Donc on a mis U52 et qu'on voit 53e terme. مزيان. Donc on a mis U de 52. Donc 3. Donc U de 52 est égal à 7 moins 3 fois 52. Très bien. Donc est égal à 7 moins, donc نضربو 53 ولا 52 نضربو في 3 غادي يعطينا 156. إذا ناقص 156
دونك 7 ناقص 156 تعطيني ناقص 149. دونك انا دابا جاوبت على لا كيسيون تلقيت او 52 est égal à moins 149. دونك نعطل الريزولطا ديالي. Bien, donc d'abord la quatrième question c'est calculer la somme des 53 premières termes. Bien, donc on a 4, donc la somme des lèches E0, E2, E1 pardon, plus E2, plus jusqu'à U dièle 52, plus 52. Donc est égal. Donc bien sûr, UN c'est une suite arithmétique. Alors, on va la formule de la somme. U0 plus donc U0 plus U52 divise par 2 fois nombre les termes le nombre des termes n moins p plus 1. Cela veut dire que 52 moins 0 plus 1. Donc est égal. Donc U0 راه déjà حسبتها قبل وتلاقيتها هي 7. Donc U52 يكون فيها moins 149 sur 2 والنومبر ديال لي تيرم اللي كاين عندي يكون هو 52 ناقص 0 هو 52 زائد 1 اللي يعطيني هو 53. اذا ما كاينش علاش نديرو هنا القوس نكتبو 53 نيشان. طيب بيان دونك يكون هنا فوا 53 مزيان. دونك من هنا نحسبو عليه إيتيغال دونك ناقص 142 مقسومة على جوج مضروبة في 53. دونك هذا الضرب هذا اللي كاين هنا بواني. دونك في الاخر غادي نحسبوها نتلاقاوها ناقص 3763 وبالتالي تيكون عندنا U0 دونك U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à U ديال 52 est égal ناقص 3763 وبالتالي تنوصلوا هذه النتيجة هذه وتكونوا سالينا ليكزيرسيس نيميرو 10. إذا بالنسبة للexercice 11 donc soit la suite arithmétique ULN de la raison R dont on connaît justement deux termes donc U100 est égal à 80 وعندنا عاوتاني U ديال 1000 اللي تساوي ديال 890. Donc la première question c'est calculer la raison R et U0. سي بون دونك هنا دائما تنديرو التذكير ديالنا انه كيما بغى يكون ملي تكون عندك لا سويت اريثميتيك انه كيما بغى يكون بي و ان ابارتيان ا ان غيكون عندك دائما يو لي ان ايت ايغال ا يو لي بي بلس ان موان بي فوا لا ريزون. مزيان دونك هنا لا كيسيون اللي خصنا ننتبهوا ليه مزيان انه واش ان كبر من بي ولا بي كبر من ان هنا ما كاين حتى شي مشكل سواء ان كبر من بي ولا بي كبر من ان. Et voilà. Donc d'abord, on va jouer à la question ديالنا. Donc حنا اللي عندنا ناخذوا بي ناخذوا مثلا بي تساوي لي 100 و ان تساوي لي 1000 دونك عطينا يو ديال 1000 يو ديال 1000 تتساوي يو ديال 100 زائد 1000 ناقص 100 مضروبه في لا غيزون ولا في الاساس اللي هو ار. مزيان هاد النقطه هادي تعني لي الضرب مزيان. دونك يو ديال 1000 راه عندي هو 890 يو ديال 100 عندي هو 80 هذه 900 مضروبه في ار بمعنى ان 900 ار يكون تساوي ليا 890 انقص منها 80 اللي تتساوي ليا 81. الوغ ار تساوي ليا 81 على 900 دونك انا 810 عفوا ماشي 81 810 غنختازلو هنا وتبقى لي تساوي لي 0.9. الوغ ار est égal à 0.9 ونأطرها باش نبقى عاقل عليها حيت من بعد غادي نخدمو بها. دونك اللي هي ار دونك ار هي هذه. دونك لا دوزيام بارتي دو لا بروميير اكزرسيس دونك شنو قال لنا كالكولي او 0 مزيان باش نحسب انا او 0 ندير او 0 دونك هذه باش نفرقوا بين الاسئله. دونك او 0 est égal نخدم مثلا ب 100 او 100
plus 0 moins 100 j'ai moins 100 fois R. Donc R في هذا اللوكا ديالنا هو 0,9. donc implique ولا est égal donc U 100 راه كاين عندي هو 80 ناقص ناقص 100 في 0.9 دونك هذه غتعطيني ناقص 100 في 0.9 دونك اللي تولي ليا 80 ناقص 90 اللي تتساوي ليا ناقص 10 دونك يكون عندي هنا U0 تساوي ليا ناقص 10 ونأطر الريزولتا ديالي عاوتاني وندوز لا دوزيام كيستيون. بالنسبة لا دوزيام كيستيون مطلوب منا نكالكولي لا سوم دو U100 جوسكا ولا A ديال U1000 دونك هادي نخدمو غير التعريف ديالنا دونك غتولي عندي دونك بور 2 دونك U100 plus 101 plus jusqu'à U ديال 1000 دونك شحال تولي تساوي لينا غتولي تساوي ليا U ديال 1000 دائما الجزء الاول بلس U ديال عفوا ديال 100 U ديال 1000 مقسومه على جوج مضروبه في لي نومبر ديال لي تيرم اللي كاين عندي ولي نومبر ديال لي تيرم اللي عندي هي 1000 نقصوا منها 100 ونزيدوا ليها 1 سي بون دونك من غادي نحسبوها U ديال 100 راه ديجا كاينه عندنا اللي هي 80 U ديال 1000 هي 890 مقسومه على جوج 1000 ناقص 100 تعطينا 900 تنزيدوا ليه 1 تولي 901 وفي الاخر ديال النتيجه ديالنا تنتلاقاوها انها تتساوي ليا 436,985 وبذلك تنكونوا سالينا ليكزيرسيس 11. Bon, pour l'exercice 11, donc soit ULN une suite arithmétique de raisons 1/2 telle que UL1 est égal à moins 1. La première question c'est déterminer à partir de quel grand n on a UL1 supérieur ou est égal à 50. Donc la méthode اللي غادي نعتمدوا عليها هنا هي ان خاصنا نعرفوا هذاك n اللي من بعدو غادي نديرو يعني منه غادي نبداو 50 منه غادي نبداو ULN est égal à 50 اذا من اللي بعد منه غيولي عدد يكون كبر من 50 دونك علاش عندنا الحق نديرو هذه حيت ان ULN est une suite croissante وشكون اللي قال لي ULN est une suite croissante دائما عقل ليها دونك ملي تكون لا سويت arithmétique وتكون لا raison تكون بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف ou bien strictement supérieur ou égal à 0 دونك المهم يكون بوزيتيف alors ULN تكون croissante. Donc, on a mis ULN est égal à مثلا 50 alors donc ULN plus 1 bien sûr يكون كبر من 50 ou bien est égal à 50 donc هذه هي الفكره اذا نبداو باش نخرجوا التمرين donc اول حاجه تنقولوا soit donc la première question donc soit n grande n appartient à n étoile وعلاش درنا n étoile حيت عندي هنا n supérieur est égal à 1 donc alors ULN est égal à 50 implique quoi شنو هي ULN ULN تولي عندي هي UL1 plus n moins 1 fois la raison شكون هو la raison هو 1/2 donc est égal à quoi est égal à 50 donc très bien donc يكون عندك UL1 est égal à moins 1 n moins 1 sur 2 est égal à 50. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que n-1 sur 2 donc est égal à 50 plus 1. Implique que n-1 sur 2 est égal à 51. Implique quoi? Implique que n-1 est égal à 2 fois 51. Comme le lien. Donc implique quoi aussi? Donc implique que n est égal à 2. Donc 2 fois 51 ça fait 102 هنا كاين عندنا moins 1 نديو الطرف الاخر وغادي يولي عندك plus 1 donc implique quoi implique que n est égal 103 et voilà donc à partir de 103 à partir de terme 103e هادشي غادي يكون عندنا ULN تكون supérieur ou est égal à 50. Donc pour la deuxième question, طالبين منا calculer la somme de U1 jusqu'à U25. Donc غادي نستعملوا هنا القاعدة ديالنا.
Donc le qaïda, donc 2, donc S est égal à U1 plus U2 plus jusqu'à U25, donc est égal à U1 plus U25, donc la première terme plus la dernière terme, donc sur 2 fois le nombre des termes, donc 1, 2, 3, etc. Donc c'est 25 moins 1 plus 1. Donc est égal, donc il est 1, moins 1. Le 25, U25 est égal à il est 1 plus 25 moins 1 fois 1 demi. Donc est égal à U1 et c'est moins 1. 25 moins 1, ça fait. Voilà, 25 moins 1, ça fait 24. 24 divisé par 2, ça fait 12, donc plus 12. Donc est égal à 11. Donc moins 1 plus 11. Donc moins 1 plus 11 sur quoi? Sur 2 fois 25 moins 1 plus 1, 25. Très bien. Donc, moins 1 plus 11, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc, 5 fois 25. Donc, on a 5 fois 25. Donc, est égal, donc, à tous les 5 fois 25, donc, est égal, donc, 125. Et voilà, tout, là, donc, donc, S est égal à 125. هنا نحيدو هادي ما عندنا ما نديرو بها. دونك حنا هادي استعملنا غير باش نحسبو دغيا. Et voilà, S est égal à 125. Donc pour la troisième question, calculer la somme S' de U26 jusqu'à U2050. Donc c'est la même chose là. Donc أول حاجة خصنا نديرو بها قبل ما نبداو نحسبو هنا. Donc غادي نحسبو U ديال 26. نحسبو U26. Donc هنا نستعملوها باللون المغاير باش تكون أفضل. نديرو هنا voilà c'est 3. Donc on a 3. غادي نحسبو أول حاجة U ديال 26. يعني U ديال 26 U ديال 50. Donc U26 est égal à U1 plus 26 moins 1 fois 1 demi. Donc on fait pourquoi? Parce que la raison est égale à 1 demi. Donc 1 demi. Donc est égal U1 ça fait moins 1 plus donc 26 moins 1 ça fait 25 sur 2. Donc 25 sur 2 donc est égal à 13 ou bien 12, c'est 12,5, donc moins 1 plus 12,5, c'est exactement 11,5. C'est bon? Donc pour U50, donc U50 c'est la même chose ici, donc est égal à U1 plus 50, voilà, 50 moins 1 fois 1 demi, donc est égal à moins 1 plus, donc 50 moins 1 ça fait 49 sur 2 est égal à moins 1 plus, donc 49 sur 2 c'est 20, voilà c'est 24,5, donc est égal à 23,5. C'est bon, donc d'abord نحسبو la somme. Alors d'abord la somme, donc S' est égal, انا جات بحال x سكوند نمسح هنا هذه وندير لها S' باش تكون واضحه. Donc S' est égal à U26 plus U27 plus jusqu'à donc U50. Très bien. Donc est égal à U26 plus U50 اللي حنا حسبناهم هما الاولين
sur 2 fois nombre des termes qui sont de U26 jusqu'à U dial 50. C'est exactement 50 moins 26 plus 1. Très bien. Donc, on va d'abord U26, c'est déjà, on a 11,5. U dial 50, il y a 23,5. Donc, 23,5 sur 2. Donc, les termes qui sont là, 150 نقصوا منها 26 تعطينا 24 نزيدوا ليها واحد تعطينا 25 دونك 25 دونك فوا 25 ونحسبوها نتلاقاو 11 نزيدوا ليها نص 22 دونك تولي عندنا دونك تعطينا هنا دونك تعطينا 35 على جوج مضروبة في 25 دونك نحسبوها تعطينا 35 قسمناها على جوج تعطينا 17 ونص. اذا 17 ونص غادي نضربوها في 25 من بعد غادي نحطوا النتيجه هنا وفوالا نكونوا حسبنا اس بريم. Pour l'exercice 13, donc on considère la suite ULN définie par, donc ULN est égal à n plus 1 tout au carré moins n au carré. Donc la première question c'est calculer U0, U1 et U2. Donc on va commencer par U0, donc on a U0, c'est la question 1, donc U0 est égal à quoi? Est égal à n, donc n fait le cas il y a 0, plus 1 au carré moins 0 au carré. Donc 1 plus 0 ça fait 1, donc 1 au carré ça fait 1, donc 0 au carré aussi ça fait 0, donc 1 moins 0 ça fait 1. Donc pour U1, donc U1 est égal à 1 plus 1 au carré moins 1 au carré est égal à 2 au carré moins 1, donc 2 au carré ça fait 4, 4 moins 1 ça fait 3. Donc U2 est égal à 1 est égal à 2 plus 1 au carré moins 2 au carré est égal à 3 au carré moins 2 au carré. 3 au carré ça fait 9, 2 au carré ça fait 4 et 9 moins 4 ça fait 5. Et voilà, تكونوا حسبنا U1 تلاقيناها 1 U2 تلاقيناها U0 pardon تلاقيناها 1 U1 تلاقيناها 3 et U2 تلاقيناها 5. C'est bon. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, la suite ULN est-il arithmétique? Si oui, précisez sa raison. Donc, on a la méthode de la donc, on simplifier. Donc, on simplifier l'expression de ULN. Et au fin de la خاصة تلقاو أن ULN تتكتب على هذا الشكل هذا. Donc, ULN تلقاو تتكتب على الشكل مثلا واحد U0 plus NR. Voilà, il a لقينا تتكتب على هذا الشكل هذا bien sûr غتكون هي suite arithmétique. Donc شادي نديرو donc UN est égal à n plus 1 au carré moins n au carré. Donc هنا ممكن نديرو la factorisation وممكن نديرو الديفلوبمون اللي بغينا. Donc غندير مثلا n au carré plus 2n plus 1. Pourquoi? Parce que n plus 1 tout au carré c'est une identité remarquable numéro 1. Donc à tout les indique moins n au carré. On va simplifier par n au carré et en fin de compte on obtient 2n plus 1. Donc تلاقينا ULN est égal à 2n plus 1. Donc ULN alors donc alors ULN est une suite arithmétique de raison. La raison les confia de raison, la raison de 2 et de t et U0 est égal à 1. Donc voilà, U0 هي اللي تلاقيناها اللي قبل وبالتالي تكون ULN est égal نكتبوها هنا تكون أحسن. Donc ULN est égal à 1 plus 2n تكون هكا أحسن. من بعد نكادريو الريزولتا اللي وصلنا ليها.
إذا بالنسبة للكيسيون 3 خصنا نحسبو لا صوم من 1 حتى ل 199. إذا الفكرة اللي غادي نعتمدو عليها هنا هي أننا خصنا نشوفو ولا خصنا نشبهو هاد لي تيرم هادو ولا نكتبو هاد لي تيرم هادو سو فورم دون سويت. إذا اش غادي يكون عندنا هنا؟ نرجعو للسؤال اللي كان سبق منا هنا. لقينا أن أو لي إن تساوي ليا جوج ديال إن بلس 1، بمعنى أنها في اش تعطيني هذه فين ما تنعوض واحد العدد تعطيني نومبر امبير، تعطيني واحد نومبر امبير. سي بون مزيان. دونك ملي غادي نحسبو مثلا حنا او 0 تعطيني واحد، او 1 تعطيني 3، او 5 تعطيني عفوا او 2 est égal à 5، او 3 est égal à 7 etc. دونك تبقى تعطيك غير لي نومبر امبير. مزيان. دابا حنا شنو خصنا نعرفو؟ خصنا نعرفو هاد 99 هذا 199 شنو هو النومبر ولا شنو هو داك ان اونتيير اللي عوضناه في او لي ان وعطاني 199. اذا غادي نجي للوسط ديالي هنا غادي ندير هنا مثلا 100 او ان تتساوي ليا 199. شنو هي جوج ديال ان زائد واحد تتساوي ليا 199. اذا جوج ديال ان تتساوي لي 198. اذا ان تتساوي لي 198 مقسومه على جوج. اذا ان تتساوي لي شحال؟ ان تكون تتساوي لي 198 غادي نقسموها على جوج دونك ولا كانت 200 دونك 100 غتعطينا 149. اذا 149 حتى ان تساوي لي 149. اذا ملي تنقول لنا او ديال 149 غادي يكون تساوي ليا 199. اذا حنا دابا شفنا الفكره. هيا دابا نجاوبو. اذا كيفاش نجاوبو؟ دونك اش ندولو هنا في 3 لا كيسيون 3. دونك اس est égal à 1 plus 2 plus ماشي plus 2 plus 3 est égal à 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 199. مزيان. دونك كيفاش غادي نرجعها هنا؟ نرجعها هي او 0 بلس او 1 بلس او 2 بلس او 3 بلس حتى بلس او ديال 149 كما تلاقينا قبيله. الوغ دابا تسهل عليا القضيه. دونك منين غادي نبغي نحسب هنا نقول او 0 دونك حيت هذه اون سويت اريثميتيك ولا متتاليه حسابيه. دونك يعطيك او 0 زائد او ديال 149 مقسوم على شحال؟ مقسوم على جوج في نومبر ديال لي تيرم اللي كاين عندنا هنا. دونك النومبر ديال لي تيرم اللي كاين عندنا هنا 149 ناقص صفر زائد واحد. اذا غتعطينا او 0 غتعطيني هي واحد، او 149 اللي هي 199 مقسوم على جوج مضروبه 150. دونك 149 ناقص صفر هي 149 زايد ليها واحد تعطيك 150. اذا 150 وبالتالي تكون عندنا تتساوي لي هنا. دونك واحد زائد 199 تعطينا 200 نقسمو على جوج تعطينا 100. اذا 100 مضروبه في 150 وغادي تكون النتيجه تتساوي ليا ونزيد لها جوج ديال الاصفار. اذا 15000. اذا تساوي ليها 15000 عطاتني تساوي 15000 وبالتالي غادي نجيو نكتبو هنا الوغ اس est égal 15000 وبالتالي نعطل الريزولطا ديالي وغادي نكون جاوبنا على الاكزرسيس 13 كاملو. إذا بالنسبة للتمرين 14 دونك سوا u de n la suite définie par donc u0 est égal à 0 quel que soit n appartient à n, u de n plus 1 est égal à la racine de 5 plus u de n au carré. donc هنا عاوتاني عطاونا واحد لا سويت أخرى. donc u de n est égal à v de n est égal à u de n au carré donc quel que soit n appartient à n. donc la première question montrait que la suite u de n est une suite arithmétique. مزيان. اذا باش نبينو عن سويت اريثميتيك دائما نديرو واحد التذكير. دونك سويت اريثميتيك دائما تقول لنا u de n plus 1 moins u de n est égal à واحد r constant quel que soit n appartiennant à n. هذه دائما نذكروها باش نتفكروها منين نبغيو نديرو لا سويت اريثميتيك. اذا هنا في هذه الحاله مطلوب ان نبينو ان v de n سويت اريثميتيك. دونك واش نديرو نبداو. دونك v de n plus 1 moins v de n est égal
Donc عندنا u n v n عندنا تتساوي ل u n au carré. Donc ملي تكون n plus 1 donc غتولي u n plus 1 au carré moins v n. Donc v n تكون هي u n au carré. Ou bien sûr عندنا u n plus 1 est égal la racine de 5 plus u n au carré moins u n. Donc on a au carré au carré là. Donc moins u n au carré donc est égal quoi? Est égal à 5 plus u n au carré moins u n au carré. On va simplifier par u n. Donc dans l'opposé de la u n au carré moins u n au carré. En fin de compte on obtient 5. Donc le tout Vn est une suite arithmétique. Est une suite arithmétique. Et voilà, جاوبنا على la première question. بالنسبة à la deuxième question, exprimer Vn en fonction de n. مزيان. Donc هنا عندنا Vn est une suite arithmétique, donc on a 2. Donc Vn est arithmétique. Arithmétique d'après la question précédente, la question 1. Bien. Alors, Vn est égal à, donc la raison de la 5, la raison de la 5, donc Vn est égal à V0 plus n fois r. Donc R تلاقينا هو 5 قبيله donc غتولي 5n. نحيدو هذه ونديرو 5n plus 5n donc plus 5n. Alors donc V0 غنحسبوها نجي نحسبوها هنا donc V0 شحال تساوي لي V0 تساوي لي U0 au carré. U0 عطاوها ليا هي 0 donc est égal à 0 donc هذه est égal à 5n. Entre parenthèses. Donc, on a Vn en fonction de quoi? En fonction de n. Vn est égal à 5n. Mais bien. D'abord, la question, la troisième question, c'est on déduire une expression de Vn en fonction de n. Mais bien. Donc, on a Vn. Donc, on a Vn. تتساوي شحال؟ تتساوي 5 ديال n و Vn aussi تتساوي ليا Un au carré. مزيان. Implique quoi? Donc on a fait la troisième question bien sûr. Implique quoi? Implique un Un au carré تتساوي لي 5n. Implique quoi? Implique un Un est égal, donc on a dit la racine Un est égal à plus ou moins la racine, ولكن حيت هنا دائما ديجا كاين عندنا بوزيتيف دونك تولي عندنا la racine de 5n. Alors quel que soit n appartient à n, Un est égal à la racine de 5n. donc نأطروا الريزولتا ديالنا وبالتالي تنكونوا جاوبنا على l'exercice numéro 14. Pour l'exercice 15, donc soit UN la suite définie par, donc U0 est égal à 1, et quel que soit n appartient à n, UN plus 1 est défini par cette expression-là. Donc on admet que pour tout n appartient à n, UN différente à 0, on définit ainsi la suite VN définie pour tout n appartient à n par l'inverse de UN. Donc la première question c'est montrer que la suite VN est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. Donc on a أول حاجة خصنا نردو لها البال ملي تيقول لك montrer une suite arithmétique ولا بين أنها متتالية حسابية أول حاجة خصك دير هي la différence. Donc 1 on a donc VLN plus 1 moins VLN. Donc j'ajoute les عندنا donc l'inverse de ULN plus 1 moins l'inverse de ULN. donc ملي كتبنا هادو حيت أنا عندي la définition ديال VLN هي l'inverse de ULN.
ولا المقلوب ديال يو ان مزيان. دونك غتولي تساوي لي هنا دونك هذا لانفيرس دو يو ان بلس 1 دونك ها هي يو ان بلس 1 لانفيرس ديالها يكون هو دو يو ان بلس 1 sur ULN moins 1 sur ULN donc moins 1 sur ULN donc est égal donc 2 ULN plus 1 moins 1 sur ULN وهذه bien sûr تعطينا دونك تمشي هذه مع هذه باش تبقى ليا جوج ديال ULN على ULN اللي تولي تساوي ليا 2 مزيان. دونك هنا اش نكتب alors et dans cette marche-là, alors VLN est arithmétique. Une suite arithmétique est une suite arithmétique متتالية حسابية arithmétique de raison égale à 2. C'est bon. D'abord, يعني la raison montrena أنها suite arithmétique. D'abord, on a V0. Donc V0 est égal à 1 sur U0 est égal à 1 sur 1 est égal à 1. C'est bon. Donc d'abord, on a une suite arithmétique. وعطينا البروميير ترم ديالها ولا الحد الأول. D'abord, la deuxième question, c'est exprimer VLN en fonction de n. Donc, on a bien sûr VLN est une suite arithmétique. Donc, on a 2. Donc, VLN est une suite arithmétique. Une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme donc non. Donc premier terme 1. Alors VLN est égal à 1, le premier terme Wada, plus 2 fois n. Donc on a bien sûr quel que soit n appartiennent à n. Donc on a déjà la deuxième question pour la troisième. Donc on déduire une expression de ULN en fonction de n. Donc on a un 3. On a VLN est égal à 1 sur ULN, équivalent à quoi VLN ou la ULN, donc ULN donc ULN est égal à l'inverse de VLN, donc est égal à 1 sur 1 plus 2n. Donc on a quel que soit n appartenant à n. Et voilà, nous avons la deuxième question l'expression de la suite VLN. Or la deuxième, la définition l'expression générale de la suite ULN. Et dans la question 4 montre que pour tout n appartient à n, donc ULN strictement supérieur à 0 et inférieur est égal à 1. Donc on a l'expression de ULN, donc on a ULN est égal à 1 sur 1 plus 2n, quel que soit n appartiennant à n. Donc on a n. مزيان دونك هي اللي غادي نستعملوها دونك غنحاولوا نديروا واحد التأطير ديال هاد ليكسبرسيون ديال ال ان. دونك شنو عندنا هنا دونك ال ان دونك حنا عندنا ال ان دونك كلكو سوا ان appartient à n غيكون عندنا n supérieur est égal à 0. Donc on a supérieur. Donc on a n supérieur est égal à 0. Alors 2n est supérieur est égal à 0. Alors 1 plus 2n est supérieur est égal à 1. Alors l'inverse ديالهم 1 plus 1 plus 2n est inférieur ou égal à 1. Alors ULN inférieur ou égal à 1.
وبيان سور الجهه الاخرى زيرو، باينه ديال زيرو. علاش؟ دونك هاد القيمه هادي اللي خدينا هاد القيمه هادي اللي عندنا هنا اللي كاملها راه بوزيتيف، الوغ راه بيان سور غتكون U لي ان. دونك U لي ان supérieur strictement à 0 et inférieur ou est égal à 1. وبالتالي تنكونوا مونطرينا لا كيسيون 4. وتبقى آخر كيسيون اللي عندنا هنا هو montrer que la suite U لي n est une suite décroissante. مزيان. دونك حنا ملي تنبغيو نمونطريو ان شي سويت ديكرواسونت ولا كرواسونت بمعنى تندرسو لا مونوتون ديالهم ولا الرتبه، اش خصنا نديرو؟ خصنا نديرو لا ديفيرونس. دونك اش غادي نديرو؟ U لي n plus 1 moins U لي n donc est égal 1 sur 1 plus 2. 2 fois quoi? 2 fois quoi? Donc 2 fois donc on a 2 fois 1 plus 1 moins 1 sur 1 plus 2. Donc on a deuxième. Donc attention, on a les parenthèses là. Parenthèses d'arrêt des noms. Donc on cumulera. Donc 1 sur 1 plus 2 2n plus 2 moins 1 sur 1 plus 2n. Cumulera. تتساوي 1 plus 3 plus 2n. Donc 1 plus 2 ou la 2 plus 1 3. Donc moins 1 sur 1 plus 2n est égal à 1 plus 2n moins 3 plus 2n sur quoi? Sur 3 plus 2n facteur de 1 plus 2n. Donc on a بحال المقامات. Donc غتولي عندنا شحال؟ Donc 1 plus 2n moins 3 moins 2n sur 3 plus 2n facteur de 1 plus 2n, donc moins 2n avec 2n تمشي بحالها. واش غادي يبقى لي؟ غادي يبقى لي في الاخر moins 2 sur 3 plus 2n facteur de 1 plus 2n وهذه bien sûr قيمة négative. Donc alors U لي n est une suite décroissante et décroissante. وبالتالي تنكونوا سالينا هذا لا فيديو هذا. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم، الاشتراك تفعيل الجرس، واحد لايك، كومونتير، بارطاج باش نزيدوا باللاشين القدام. ونتلاقاو ان شاء الله مستقبلا. الدروس موجوده في هذا لا فيديو هذه مع التمارين. الى ذلك الحين القاكم الى اللقاء بحول الله.